अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं नाज़रीन? आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की सीज़न 1 की कंप्लीट स्टोरी पे। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर चंद अहम वाक़यात जो हैं फर्स्ट सीज़न के वो आपको बता के आपको हिंट दे दूं, ज़रा एक ओवरव्यू कंप्लीट सीज़न का। तो चलें बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है फर्स्ट एपिसोड से। अर्तुगरुल अपने चंद दोस्तों के साथ शिकार पे निकलता है। एक हिरन का पीछा करते हुए वो एक ईसाई दस्ते से, एक गिरोह से टकरा जाता है जो कुछ कैदियों को लेके जा रहे होते हैं। अब ये कैदी कौन होते हैं? ये कैदी सल्जोक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शहज़ादा नोमान, उनकी बेटी हलीमा सुल्तान और छोटा बेटा शहीर होते हैं। एक झड़प होती है जिसमें अर्तुगरुल उनका सफाया करके कबीले ले आता है। अब कबीले में जो है वो शोर शराबा बरपा हो जाता है। कुछ लोग इस चीज़ की मुखालफत में होते हैं कि जनाब ये कौन हैं लोग हैं जिन्हें अर्तुगरुल ले आया है, हमारे कबीले पे पहले थोड़ी मुसीबतें हैं, जो मतलब ये जो मेहमान नए आ गए हैं लोग, इनकी वजह से मज़ीद आएंगी। और कुछ लोग जो होते हैं अपनी रवायात का पास करते हुए वो कहते हैं कि हम चूँकि तुर्क हैं और ये हमारी रवायात का हिस्सा हैं कि हम आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहें। तो चूँकि ये सारी सूरत हाल, सरदार सुलेमान जो कबीले के कई कबीले के सरदार हैं वो उन्हें वेलकम करते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुहैया करते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान का आपस में कुर्बत और प्यार मोहब्बत जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ जो है ये अर्तुगरुल की भाभी सैलजान खातून को किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन के साथ अर्तुगरुल की शादी करना चाहती है। इसके साथ एक और करैक्टर है जो अर्तुगरुल का चचा है और सरदार सुलेमान का भाई है, कुर्दोगलो, जो मुनाफिकत और गद्दारी की अलामत के तौर पर ड्रामे में पेश किया गया है। ये किसी भी तरह चाहता है कि सरदारी हथिया ले, सरदार सुलेमान के ख़ानदान से हथियार ले और ख़ुद सरदार बन जाए। इसके साथ आगे चलें तो ये हमेशा दुश्मनों से गठजोड़ करने की कोशिश करता है कुर्दोगलो। अब जो उस इलाके में सल्जोकी गवर्नर होता है कारातोइगर, ये उसके साथ गठजोड़ करता है, उसे बताता है कि इस दिन जो अर्तुगरुल का बड़ा भाई है गुलदारो, वो एक कारवां लेकर जा रहा होगा, तुम उस पर हमला करके कैद कर लेना। लिहाजा वो वही करते हैं, उस पर हमला करते हैं, कैदी बना लेते हैं, सारे सिपाहियों को मार देते हैं और डिमांड ये रखते हैं कि अगर सरदार सुलेमान अपने बेटे को ज़िंदा सलामत देखना चाहता है तो वो सल्जोक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हमारे हवाले कर दे, वरना उसके बेटे की जान जो है वो कुर्बान कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अर्तुगरुल जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा करता है। वो ना सिर्फ एक तरफ अपने भाई को बचाता है, सल्जोक शाही ख़ानदान के अफराद को बचाता है, बल्कि गवर्नर कारातोइगर को भी बंदी बना लेता है। अब उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत, लोगों में उसकी इज़्ज़त, उसकी कुव्वत, ये चीज़ें देखकर जहाँ एक तरफ उसकी भाभी सैलजान खातून ज़रा बराबर भी खुश नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ कुर्दोगलो भी इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में और अपने लिए ख़तरे की अलामत जो है ना वो देख रहे हैं। अब ये दोनों मिल के प्लान करते हैं और इसमें हिस्सेदार बना लेते हैं, उकसाते हैं अर्तुगरुल के बड़े भाई गुलदारो को भी कि ये सरदारी हासिल कर जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। अब कहानी आगे चलती है। अब यहाँ पे एक करैक्टर का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, उस्ताद पैत्रिचो। ये ईसाई किले का रूह रवां है। इसका मकसद मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को वापस हासिल करना है, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से लेके अब तक मुसलमानों के पास होता है। उसके लिए वो बेशुमार पैसा खर्च करता है, सोने चांदी जवाहरात और बेशुमार किस्म की साजिशें बुनता है। उसका जो कारिंदा ख़ास होता है तीतुश। अब ये तीतुश अर्तुगरुल से अपने उस भाई की मौत का बदला लेना चाहता है जो पहली एपिसोड में हलीमा सुल्तान को बचाते हुए अर्तुगरुल के हाथों मारा जाता है।
लेकिन उस्ताद पेत्रीचो तीतुश को कहते हैं कि तुम अपनी बदले की जो आग है इसे ज़रा ठंडा करो, ये ना हो कि इस आग की वजह से हमारा जो अल-कुद्स हासिल करने का मिशन है वो नाकाम हो जाए। खैर स्टोरी आगे चलती है। सरदार सुलेमान अपनी कबीले की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए जिरगा बुलाता है। जिरगे में ये फ़ैसला होता है कि हम हलब शिफ्ट हो जाना चाहिए। चुनाचे अर्तुगुल को एलची बनाकर हलब की अमीर अल अज़ीज़ के पास भेजा जाता है। किसी न किसी तौर अपनी बहादरी और अक्लमंदी से अर्तुगुल ज़मीन हासिल करने में कामयाब हो जाता है अमीर अल अज़ीज़ से। कबीले में जब ये ख़बर पहुँचती है तो जश्न का समा होता है, सब बहुत खुश होते हैं। हलब जाने की तैयारी शुरू होती है। अर्तुगुल अपने सिपाहियों और हलीमा सुल्तान की फ़ैमिली के साथ निकलता है, लेकिन चूँकि करदोगलो पहले ही बता चुका होता है, इस वजह से रास्ते में ईसाई और कारा तॉइगर जो होता है वो मिलकर इन पे घात लगा के बैठते हैं और हमला कर देते हैं। ऐन उस वक्त जब एक तीर अर्तुगुल के सीने को पार करने वाला होता है, हलीमा सुल्तान बहुत तेज़ी से उसके आगे आती है और अपने सीने पे ले लेती है। वहाँ हलीमा सुल्तान ज़ख्मी हो जाती है। अर्तुगुल किसी न किसी तरीके हलीमा सुल्तान और उसके वालिद को लेकर हलब पहुँचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हलब पहुँचने के बाद 3 अहम वाक़यात होते हैं। ये वाक़यात क्या है, चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला वाक़या, हलीमा सुल्तान के छोटे भाई शहज़ादा शहीर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी नूरगुल पे होती है, अर्तुगुल का जो ख़ास दोस्त है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब ईसाई हमला करते हैं वो उन्हें बंदी बना लेते हैं और कले में नज़रबंद कर देते हैं। शहीर चूँकि शहज़ादा है इसलिए उसके साथ शहज़ादों वाला सलूक करते हैं ताकि कल को उसे अपनी किसी साजिश में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन नूरगुल पे वो इंतहाई जुल्म करते हैं, बहुत सज़ाएँ देते हैं उसे तल्ख किस्म की, हत्ता कि उसे एक ऐसा मशरूब पिलाना शुरू कर देते हैं जिससे उसकी यादाश्त जो है वो माजी आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल भूल जाता है और नूरगुल से उसे यहूदा बना देते हैं, यानी ईसाई। ये कारस्तानी जो सारी की सारी होती है ये होती है उस्ताद पेत्रीचो की। चूँकि वो जानता है कि नूरगुल बहुत मजबूत और बहादुर सिपाही है तो मैं इसे ईसाई बनाकर मुसलमानों के कत्ले आम में इस्तेमाल करूँगा। अब चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। जब अर्तुगुल पहुँचता है हलब शहर में तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो हर तरफ ईसाइयों ने साजिशों का जाल बना दिया हुआ है, हत्ता कि शाही महल भी इससे महफूज नहीं है। हलब का जो वज़ीर आज़म होता है और साथ ही साथ उसका अमीर अल अज़ीज़ का सगा मामू है शहाबुद्दीन, ना सिर्फ वो इन साजिशों की भीड़ चढ़ता है और कैद हो जाता है सज़ाए मौत के मुजरिम के तौर पर, बल्कि दूसरी तरफ वो ये भी साजिश रचाते हैं कि काई कबीले के जानवरों में बहुत मोज़ी मर्ज़ जो है ना वो इन्हें लाहक हो गया है। अगर हमने इन्हें हलब में जगह दी तो ये हमारे लिए और हमारे मवेशियों के लिए तमाम के लिए ख़तरनाक साबित होगा, लिहाजा इन्हें जगह ना दी जाए। अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मुहय्यिद्दीन इब्न अल अरबी जो एक रूहानी शख्सियत है, उनके कहने पे अर्तुगुल अपने साथियों के साथ न सिर्फ शहाबुद्दीन को उनके अमीर अल अज़ीज़ की नाक के नीचे से लेके चला जाता है, बल्कि जगह लेने के लिए भी जो हलब में उसके साथ मुआहिदा हुआ होता है वो चैलेंज कर देता है। अब तीसरा अहम वाक़या है, हलीमा चूँकि ज़ख्मी हालत में इधर पहुँचती है, बाहर वो अच्छी तरह ठीक नहीं हो पाती तो उसे महल में शिफ्ट कर देते हैं। महल में एक दिन अमीर अल अज़ीज़ की नज़र जब हलीमा सुल्तान पे पड़ती है तो वो उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसके वालिद शहज़ादा नुमान से उसका हाथ मांग लेता है। शहज़ादा नुमान उससे एक डिमांड करता है कि अगर तुम मेरे बेटे शहीर को काफिरों के किले से, ईसाइयों के किले से बचा के सही सलामत मेरे पास ले आते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। अमीर अल अज़ीज़ अपने वज़ीर आज़म जो हकीकत में ईसाइयों का कारिंदा होता है नासिर, जब उससे ये बात करता है तो नासिर अमीर अल अज़ीज़ से कहता है कि आप हलीमा सुल्तान से अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें, उसके बेटे शहीर को लाने की ज़िम्मेदारी मेरी, मैं जल्द ले आऊँगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन अमीर अल अज़ीज़ लेकिन ऐन वक्त पे शहीर को वो ले आते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे हलीमा सुल्तान अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर
امیر العزیز سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ تو امیر العزیز اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ارطغرل کو ٹھہراتا ہے کہ اس نے میرے امن برباد کر دیا ہے، میرے ملک کا، میری ریاست کا، اور جس لڑکی سے میں شادی کرنے والا ہوں اس سے بھی اس نے ورگلا لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک دن امیر العزیز حلیمہ سلطان کے ساتھ شکار پہ نکلتے ہیں اپنے سپاہیوں کے حصار میں۔ ادھر سے ارطغرل حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے نکلتا ہے لیکن قید ہو جاتا ہے۔ عین اس وقت جب ارطغرل کو امیر العزیز چھوڑنے والا ہوتا ہے، رہا کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے حفاظتی دستہ ہی اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے امیر العزیز پہ۔ اب اس کے حفاظتی دستے میں یہ جو لوگ شامل ہو گئے ہوتے ہیں یہ عیسائی کارندے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا روپ دھار کے امیر العزیز کے حفاظتی دستے میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں اور امیر العزیز کی جان بچاتے ہیں۔ تب امیر العزیز کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ہی عیسائیوں کی سازش تھی جسے میں ارطغرل کی سازش سمجھ رہا تھا۔ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، جو سازشی ہوتے ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کائی قبیلے میں؟ اب چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کردوغلوں کا مقصد ہے کسی بھی طریقے سرداری حاصل کرنا، پاور حاصل کرنا۔ اب وہ عیسائیوں سے، استاد پیتریچو سے ہاتھ ملا لیتا ہے کہ میں تمہیں ہر انفارمیشن دوں گا قبیلے کی بھی، اور جو ہے باقی جو بھی مجھ تک پہنچے گی اس کے بدلے تم مجھے پیسہ دو گے تاکہ میں اپنے قبیلے کی سرداری حاصل کروں اور ہم مل کے حکومت کریں گے۔ وہ جو پیسے اسے ملتے ہیں، سونا اسے ملتا ہے استاد پیتریچو سے، وہ اپنے قبیلے کے سرداروں اور سپاہیوں میں تقسیم کر کے انہیں ورگلاتا ہے، اپنے جھانسے میں لے آتا ہے اور خود سردار بن بیٹھتا ہے۔ سردار سلیمان کی ساری جو فیملی ہے اس کے سارے فیملی ممبرز کو زندان میں بند کر دیتا ہے، بیڑیاں پہنا دیتا ہے۔ جرگے میں یہ مشورہ دیتا ہے کہ انہیں قبیلہ بدر کر دیا جائے، لیکن حقیقت میں وہ اسے قبیلہ بدر نہیں کرنے والا، وہ رستے میں اپنے سپاہیوں کو ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ ان کا کام تمام کر دینا۔ اب وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے سپاہی نورگل کو، جو کردوغلوں کے مطابق یہودا ہے، لیکن حقیقت میں اب وہ کچھ نورگل بن چکا ہوتا ہے۔ اس کی ماضی کی جو یادداشت ہے وہ اسے واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا۔ عین اس وقت جب یہاں پہ کردوغلو حکومت کر رہا ہوتا ہے قبیلے پہ، وہاں پہ نورگل کردوغلوں کے سپاہیوں کی جان وہاں پہ لے لیتا ہے، اور عین اس وقت ہی ارطغرل بھی پہنچ چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے قبیلے پہ یہ آفت آ پڑی ہے۔ تو یہاں سے یہ مل کر جاتے ہیں اپنے قبیلے، اور کردوغلوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے، دوبارہ سے قبیلے میں امن ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال چل رہی ہوتی ہے۔ اب باری آتی ہے اس عیسائی قلعے کی جو سازشوں میں بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، یہاں تک بڑھ چکا ہوتا ہے کہ حلب میں انہیں جگہ نہ ملے کائی قبیلے کو۔ استاد پیتریچو اپنے کارندہ خاص تیتوش کے ذریعے ہی سازش کرتا ہے، اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے ناصر امیر العزیز کا، اس کے ذریعے اور اس کی خادم خاص اسما کے ذریعے کہ اس جنگجو قبیلے کو اگر زمین مل گئی میرے قلعے کے بالکل قریب تو یہ تو مجھے چین سے رہنے نہیں دیں گے، اس لیے وہ سازشیں ہر وقت سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے وہ مسلمانوں کو کمزور کریں اور ان سے بیت المقدس لے لیں۔ اب باری آتی ہے اس پہ حملے کی۔ سارے جڑ کے محاصرہ کرتے ہیں، پہلے انہیں دعوت دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو، وہ نہیں ہونا تو جزیہ دو، وہ بھی نہیں تو پھر ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ وہ تلوار والی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خفیہ دروازہ ہے قلعے کا، یہ اس خفیہ دروازے سے اندر انٹر ہوتے ہیں، ایک خونریز جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ قلعے پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اب یہاں سے تیتوش جو ہے وہ کسی طرح بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ تیتوش استاد پیتریچو کا کارندہ خاص، جس کا بھائی پہلی ایپیسوڈ میں ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا ہے۔ اب قلعے پہ قبضہ ہو جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے ہر طرف۔ ابن العربی کے کہنے پر سردار سلیمان ایک جرگہ بلاتا ہے تمام ترک سرداروں کا، تاکہ منگولوں کا سیلاب جو ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اسے روکا جا سکے، اس کی پلاننگ کی جا سکے۔
ادھر تیتوش کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سردار سلیمان اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جرگے میں شامل ہونا کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھات لگا لیتا ہے تاکہ ان کا خاتمہ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے۔ اب ارطغرل کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر تیتوش بھاگ گیا ہے تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا، لہٰذا وہ بھی اس کی پیچھے گھات لگا لیتا ہے، یعنی شکاری خود شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تیتوش کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قبیلے واپس جاتے ہوئے سردار سلیمان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کی قبر بناتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، واپس قبیلے پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا ایک رکت انگیز منظر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ کا، سردار سلیمان کی۔ حالات مزید خراب نہ ہوں یہ سوچ کر حائمہ خاتون جو سردار سلیمان کی بیگم ہے، وہ نائب سردار کے طور پر ساری ذمہ داریاں قبول کرتی ہیں اور جرگے میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہجرت اناطولیہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، پہلا سیزن یہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے، یہاں سے آگے دوسرا سیزن شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک تھی پہلے سیزن کی سٹوری جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ نو ڈاؤٹ میں نے اس میں سے کچھ اہم کریکٹرز اور کچھ اہم چیزیں چھوڑ بھی دی ہوں گی، کیونکہ اگر میں انہیں بھی شامل کرتا تو یہ ویڈیو جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے تک چلی جاتی۔ تو میں نے کوشش کی کہ 15-20 منٹ کے اندر اندر اسے وائنڈ اپ کر دوں تاکہ آپ کو ساری سٹوری کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔